बिना पता के तो मैं लाइव ऑफ नहीं कर सकता ना, इसलिए ठीक है। काट रहा हूँ मैं लाइव। अरे विशु, अरे विशु, हाँ ঠিক আছে। কমেডি আমরা কেমন লাগবে গভর্নমেন্ট তেল থেকে মাল চাইছে এই দরজাটার থেকে ওই অব্দি আইতে আইতে দেখবি ক্যামেরা রেডি হ্যাঁ আইতে আইতে আমি মোটামুটি 50 রেডি করে রাখতে পারবো। গভর্নমেন্ট স্পেস কোনটা দিল কি ক্যামেরা ফিক্স করে ওনার ইতে লাভ নাই স্পিড লেভেল মেলে মেলে আমার মাথার উপরে দেওয়া পাবি না ফিক্স করলে এটা তো ইম্পর্টেন্ট না। মাথায় গো এমন বস্তা তুমি তো দেখো এমন বস্তা অ্যাঙ্গেলটা ফোন দিতে পারো না একটু হাইট লাগে নি কেন একটু কম দেয় কোয়ালিটি আছে না কোয়ালিটি আছে সকলে দিয়ে আমার পিছনে লেগে লেগে কারণ পিছন সকলে দিই আমার পিছনে রেখে লেগে আই লাভ ইউ আচ্ছা হ্যালো আই লাভ বুঝছি না হ্যাঁ আমি তো তারপরে তারা বলতে চাই গভর্নমেন্টের কাছে जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
Orang Cina lah kan musim mati itu lah kan. Tikengke juga cakap pun dapat apa musim mati. Itu baru cakap mati. Anu tu, itu betul kan? पूरा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित सदस्यगण नवगठित रहने विधानसभा के पहले अधिवेशन में इस विशिष्ट सदन में माननीय सदस्यों का गर्म जोशी से स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अपनी विधानसभा में गठन की प्रक्रिया वास्तव में उल्लेखनीय रही है। चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए गए। उल्लेखनीय रूप से त्रिपुरा में 2023 के आम विधानसभा चुनाव के दौरान पुरुष मतदाताओं के तुलना में लगभग 3% अधिक महिला मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रतिष्ठित सदन में 8 सदस्य महिलाएं हैं। मैं भारत सरकार को 2023 के नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को राष्ट्र स्वर्गीय आर्थिक देव वर्मा को प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर रहा हूँ। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब जी के नेतृत्व में सरकार की पूरा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ आसन पढ़ा हुआ मान लिया जाए। अंत में मैं आपको और प्रदेश की जनता को पुनः शुभकामनाएं और बधाई देकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद। অন্ত করে দেবো আবার 2টার সময় না, আবার 2টার সময় টাইম। ও খাওয়াইবো না অনেক কিছু পয়সা না, মানে এটাও হইব বুঝতে পেরেছি কিছু খাওয়াবো ওটা বুঝছো, ইয়ে পরে আবার 2টা সবসময় কিছু খাওয়াবো অনেকটা ঘর আমাদের সব বাইরে দেবো গমনের বিদায় 2টার সময় মানে ফার্স্টটা মানে ধরি, তারপরে সেকেন্ডটা থেকে পিঠা পিঠা পিঠে পিঠে আর একটু খাইয়ে দেয়া
গভর্নর আছে না, গভর্নরের পিছনে যে এডিসি আছে না, এডিসি তো অনেক কম। গভর্নর তো বাইকটা সরকার দিলে গভর্নর এক দ্রবণ হাতের এই লম্বা ওখানে দুইটা নাই মাত্র কটা বাজে 12টা বাজে তো আরম্ভই হোক তার বিদায় করে দিয়া এরা তো বইয়ে দিচ্ছে কিছু জায়গা আবার কটার সময় দাবি দিল আমার মতো সেকেন্ড আওয়ার করলেই গেল দুইটার সময় করলেই গেল তারা গিয়ে তারা ফুলটা না না তারা একটু শুরু হয়ে যাবে গভর্নমেন্ট টানতে মাঝে লাগবে ফুলটা ওইটা হয়ে কেন দা কেন Masa tadi no ya orang tu apa dia? Hari tahu orang kamera frame le. Hari aku bro kita Isko mana? ya ho Reaction price na po Asok pero Lah berkam kau je situ. Simul kau ni dah. Ni orang apa tu ni? Tu. Proprio apa? Ini proprio ni apa? video rồi đóng cuốn còn đây video rồi đóng cuốn nó còn đây like bấm nó còn mấy video rồi last time ya last seperti sengaja apa itu khai dioi khai di también ini boleh kan kamu ini belum buka aja meja buka aja meja yang mana itu pak hah Ayo sudah selesai.